बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि ये जो वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आ चुका, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल चुका और हम इस पे बहुत तेज़ी से हमने इसको अडॉप्ट कर लिया और हम इसके दिलदादा हो गए। हमने सारे का सारा वो जो वेस्टर्न कल्चर था हमने उसको अपना लिया। तो ये वेस्टर्न जो कल्चर है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बीमारियों और माजूरियों का सबब है। आज हम इस पे बात करेंगे और बड़ी आसान सी बात है और आप बड़े आसानी से आपको समझ आएगी और एंड पे हम आपको बताएंगे कि हमारा अपना जो कल्चर था, जो हमारा इस्लाम और दीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाया था, हम उसको क्यों बुलाए बैठे हैं और अगर हम इन तमाम मसाइल से बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, इस पे आज हम बात करेंगे। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से बल्कि पूरी दुनिया के तमाम अवामुन्नास से और ख़ास तौर पर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद है, मेरी उनसे एक गुजारिश है और अपील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लाइफ स्टाइल है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है या सुन्नतें हैं, उसकी तरफ हमें लौटना पड़ेगा। अगर दोस्तों कोई मोटा नहीं होना चाहता, अगर कोई मोटापे से बचना चाहता है, अगर कोई अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचाना चाहता है और वो समझता है कि मैं सेहतमंद हूं और मैं बीमारियों से बचा रहूं, तो उसे क्या करना होगा। सबसे पहले तो ये है कि हमारे घरों में ये जो किचन है ये बावर्ची खाना हुआ करता था और किसी दौर में ये शफा खाना हुआ करता था। तो ये जो किचन, स्टैंडिंग किचन हमारे पास आ गया, यानी हमने शल्फें बना ली, उसके ऊपर चूल्हा रख लिया और हमने खड़े होकर खाना बनाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा है वो ज़माना था जब हम नीचे बैठकर, ज़मीन पर बैठकर और हम मुख्तलिफ चौकी, पीढ़ी वगैरह पर बैठकर जब हम नीचे बैठकर खाना पकाया करते थे, जब औरतें नीचे बैठकर आटा गूंदा करती थी, जब नीचे बैठकर रोटी को बेला करती थी, जब वो नीचे बैठकर ये खाना रोटी सब कुछ बनाया करती थी और उसके बाद बहुत अच्छे थे हम भी जब वहीं ज़मीन पर बैठकर हम उस खाने को खाते थे। और बैठकर खाना खाना हमारे लिए कितना अच्छा और मुफीद साबित होता रहा है। हमने वो छोड़ दिया, हमने स्टैंडिंग किचन कर लिया, हमने डाइनिंग और टेबल्स ले आए, हम मेज़ कुर्सियों पर बैठकर खाने के आदी हो गए। बल्कि मुझे यूं कहने दिया जाए कि हमने फिर मेज़ कुर्सी भी छोड़ दी और हम खड़े होकर जानवरों की तरह चलते फिरते हमने खाना जो है, बल्कि खाने खाना शुरू कर दिया। खड़े होकर हमने मुख्तलिफ कुछ चीज़ें पीनी भी शुरू कर दी। तो फिर हमारा जो वेस्टर्न कल्चर था वो हमारे पे हावी हो गया। इसी तरह वही ख़वातीन जो हमारे घरों में हैं, वो ज़मीन पर बैठकर झाड़ू, ज़मीन पर बैठकर बौकर लगाया करती थी, वही ज़मीन पर बैठकर जो है वो पोछा किया करती थी, पोछा लगाया करती थी, उसी ज़मीन में बैठकर वो कपड़े धोया करती थी, उसी ज़मीन पर बैठकर वो मुख्तलिफ किस्म के काम जो है जो वो ज़मीन पर बैठ के होते थे। और ख़ास तौर पे जो हमारा मुस्लिम कल्चर था उसके अंदर जो टॉयलेट तक था वो हमारा पाकिस्तानी टॉयलेट, वो जो हमारे यहाँ बैठने का था, WC का सिलसिला या 2 ईंटें और उसके ऊपर बैठने का सिलसिला, या जब हम बाहर खेतों में जाकर बैठते थे तो किस तरह से हम अपने उकड़ू बैठते थे, दोनों पाँव पर बैठकर प्रॉपर हम अपना फुजला जो है वो खारिज करते थे। वेस्टर्न कल्चर आया और हमने कमोड सिस्टम जो था उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। जब तक दोस्तों ये काम हम अपनी फितरत और नेचर के मुताबिक और इस्लामी तालीमात और कवानीन और जो हमारे बड़ों के प्रैक्टिकल असूल थे, जब तक हम उन पर रहे, तो मुझे बताइए कि क्या कभी बच्चा जो है वो किसी का ऑपरेशन से पैदा हुआ था? मुझे बताइए क्या कभी किसी के घुटनों में दर्द हुई थी? मुझे बताइए कि गौर कीजिए क्या कभी घुटने तब्दील करने होने की या ट्रांसप्लांट करवाने की, नी रिप्लेसमेंट करवाने की कभी कोई बात हुई थी? कभी किसी को मोरों का कोई मसला हुआ था?
کبھی موروں کے آپریشن کی بات ہوتی تھی، کبھی موروں کی کمر کی کوئی تکلیف، کوئی مسل اور پٹھوں کی ہوتی تھی، کبھی ہماری جو تھائز ہیں یہ اتنی بڑی ہوتی تھیں، اتنا موٹی ہوتی تھیں، کبھی ہمارے جو ہپ بڑی ہوئی ہو یا ہمارا پیٹ اتنا بڑا ہوا ہو، کبھی نظر آتا تھا۔ اپینڈکس کا آپریشن بہت ریئر قسم کی بات ہوتی تھی، جو کہ ہم پراپر سنت طریقے کے مطابق زمین پر بیٹھ کر جو ہے وہ کھاتے اور پیتے تھے۔ نہ معدے کی خرابیاں ہوتی تھیں، نہ گیس ہوتی تھی، نہ افارہ ہوتا تھا، نہ تذابیت ہوتی تھی، اور نہ ہی ہمیں آگے چل کے کوئی بواسیر کے ایشو آتے تھے، اور نہ ہی ہمیں کوئی فشر اور فیسولا ہوتا تھا۔ جبکہ یہ سب کچھ ہونا شروع ہوا تو اس سے بیماریاں تیزی سے آئیں، اور کئی ساری بیماریوں کا ہم مجموعہ بننا شروع ہو گئے۔ سو دوستو، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے اس ایک سنت پر واپس عمل کرنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر، جوتے اتار کر، پھر آپ اس کو جو ہے وہ کھائیں، اور آہستہ آہستہ چبا کر انجوائے کرتے ہوئے آپ اس کھانے کو جو ہے وہ کھائیے۔ سو ہمیں ان سنتوں کو، یا اس سنت پہ ہمیں واپس عمل کرنا پڑے گا، ہمیں ڈائننگ ٹیبل چھوڑنی پڑے گی، زمین پر بیٹھ کر کھانا پڑے گا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کبھی باعث سے مجبوری کھا بھی رہے ہوں تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ جوتے جو ہیں وہ کتنوں کے اترے ہوتے ہیں، سب جوتے پہن کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ زمین جو ہے اس کی کش ثقل آپ کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ ارتھ کرتی ہے۔ ہمارے جو یہاں سے موٹر نیورون سیلز ہیں، وہاں سے جو کرنٹ نکلتا ہے، اس کی جو ریفلیکشن ہمارے پاؤں تک آ کے زمین کی کش ثقل کے ساتھ ارتھ کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہم زمین پر چل پھر سکتے ہیں، بیلنس ہو سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جو ہمارا بیلنس ہونے کا جو توازن کا سلسلہ ہے وہ، اور خاص طور پہ وہ جو زمین جو ہے وہ اس سے جو ہمارے نیوٹرانز ہیں ہماری باڈی کے، وہ نیوٹرانز اس کے ساتھ جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں۔ سو یہ جو نیوٹران ہماری باڈی سے نکلتے ہیں اور زمین کے ساتھ، اور زمین جو ہمارے نیوٹران لیتی ہے اور اس کو فریش کر کے نئے نیوٹران جو ہے وہ ہمیں ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ اپ گریڈ کرتی ہے، اس کو ریفریش کرتی ہے اس کو۔ لیکن ہم کتنا عرصہ ہو گیا، غور کیجئے گا کہ ہم زمین کے اوپر، یعنی مٹی کے اوپر ہم ننگے پاؤں کب چلے تھے؟ ہم مٹی کے اوپر، زمین پر ننگے پاؤں کتنی دیر پاؤں رکھ کر ہم کھڑے رہے تھے یا ہم بیٹھے رہے تھے؟ یہ غور کرنا آپ کا کام ہے۔ باتیں اچھی لگی ہوں تو دوسروں کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حامی و ناصر۔